High drama in assembly after opposition members rush to the well of the House as Speaker disallows adjournment motion for discussion on COVID. Speaker finally awakes opposition members. Opposition alleges murder of democracy as government refuses to hold discussion on COVID pandemic, passes budget without any debate. Opposition demands presidential rule. In a massive boost to India's defense, the first batch of the 5 Rafale fighter jets take off from France to land in India on 29th of July. Hi, this is Clinton D'Souza and now the news in detail. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Monday appealed to the people to come forward and get tested if they show any typical signs of the virus such as fever. He also said that his government is taking utmost care in treating coronavirus patients, but people should take medical help promptly. The Chief Minister, along with Health Minister Vishwajit Rane, was speaking in the one-day session of the Legislative Assembly on Monday on COVID-19 pandemic in the state. गोयच्या जनतेक सांगूंक सोदता की आयजूय बी तुमकां जर लक्षणां आढळ्ळी, जोर आसतलो, खोकली आसतली, तकली दुखता आसतली, बॉडी एक आसतलो, ह्या सगळ्या लक्षणाचे पेशंट हे तुमच्या लागच्यात लागच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वचून ताजो थ्रोट स्वॅब दियात. आमी तितकोच इम्पॉर्टंट आशिल्लें बजेट पास जावप. स्पीकर सर, आयज बजेट आशिल्लें, गव्हर्मेंट बिझनस आशिल्लो, बिलां आशिल्लीं, ही तितकीच म्हत्वाची आशिल्ली. आयज जर आमी बजेट पास करिना, आमकां फाल्यांच्यान कोविड मॅनेजमेंटा खातीर आनी कोविड ट्रिटमेंटा खातीर जे पयशे खर्च करपाक जाय ते ह्याच बजेटांतल्यान आमकां काडपाक जाय आशिल्ले. मॉर्टेलिटी रेट स्पीकर सर आमचो 0.75 आसा. कंपॅरिजन वीथ द कंट्री इट इज म्हाका दिसता 2.7 आसा समथींग. फक्त कोविड मॅनेजमेंट करता आसतना फक्त जेका कोविड जाल्या ताका टेस्ट करप आनी हॉस्पिटलान हाडून दवरप किंवा कोविड सेंटरान दवरप इतकेंच काम नाशिल्लें. सगळ्या बाबतींत ट्रान्सपरन्सी आमच्या सरकारान स्पीकर सर दवरलेली. We are sorry for the 33 deaths that have taken place. Today, Speaker Sir, the total testing that has been done is close to about 1,21,771 tests that have been conducted. Total positives, that comes to about 8.11%. Total positive cases till now detected in the state of Goa was around 4,686. Totally recovered was around 3,047. मेडिसिन असले म्हणून आमी मेडिसिन सहजपणे आमी दिवं शकना. पयर कितें जालें, कोविड हॉस्पिटलान ती कॅन्टीन आनी हे सगळे जो स्टाफ आशिल्लो तो पॉझिटिव्ह जालो. हावजकिपिंगाचो पॉझिटिव्ह जायत हा स्टाफ. आनी आयज कोणी तरी रुमर घातले की आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान 7 वॉर्डान आयज पेशंट गावल्ले आसा. हे हांव मागता हावजा कडेन आनी आमचे मुख्यमंत्री कडेन आयज हावजान की हे जे लोक जे अफवा उठयतात हेंचेर खंय ना खंय कारवाई करपाची गरज आसा. नाल्यार तेच पॅनीक आमी हे आमच्या लोकां मदीं ह्या राज्यान ते डिस्टर्बन्स करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू आहा. कोविड इज नॉट गोइंग टू गो सो फास्ट. COVID is here for a time, for some time. There is no expert that can say that this is the situation or this month there's going to be some solution for COVID. जर तुमकां दिसता की आमचें कितें चुकलां, आमकां माफ करचें, पण आमी एक तुमकां आमी एकूच सांगून आश्वासन दिवंक सोदता की हे सरकार सेन्सिटीव सरकार आहा आनी हे सरकार जे कितें खंय वयर सकयल जाता तेजेर एक सोल्युशन काडून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. Bureau Report, Goa 365. The Speaker refused to allow taking up of the adjournment motion by the opposition on the COVID pandemic in the state. Opposition rushed to the well of the House shouting slogans. Finally, Speaker named the members of the opposition and removed them from the House. Watch. Please sit on your chair. Please sit. I am giving the ruling. Please sit. Please sit. I have received a notice of adjournment motion dated 27 July 2020 under Rule 68 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business of Goa Legislative Assembly from Sri Digambar Kamath, Honorable Leader of Opposition and 9 other members on a matter of urgent public importance. As adjournment motion is not admissible unless there is a failure on the part of the government to perform the duties enjoined by the Constitution of India and the law. The motion must be related to a single specific matter. The motion must not raise more than one issue. In the instant, honourable members, 1 minute. On your adjourned motion, Honourable CM will make the statement. He will make the statement. He will make the statement on the adjourned motion. Please, please listen to me. Please listen to me. Secretary.
I am naming Reginald, Vijay Sardesai, Rohan Khavte, Honorable Leader of Opposition, Lucian Solero. I request Srinivas to sit, take the chair. Srinivas, please take the chair. Please don't be asked to name, please. Ravi Naik, Vinod Palekar, Jay Sargoka. स्पीकर सर, हांवें 2020-21 ह्या वर्सा खातीर 21,056.35 See, I will name you. 35 कोटीचो I will name अर्थसंकल्प you, please. I will name you. I will name you. Same is ready to reply. Same is ready to reply. Please. 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 It is Amar Chauria and Sandeep Kamulkar for Goa 365 at the Assembly Complex in Pororim. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Heated arguments was witnessed on the first day of the Assembly on Monday during the question hour between Goa Forward Fatorda MLA Vijay Sardesai and Chief Minister Dr. Pramod Sawant on the issue of stopping of cyber raid scheme and an alleged suicide of a youth. स्पीकर सर, सरकार खंयच्या खंय आहा हो डिसओरिएंटेड सरकार घुसपला आनी भुरग्यांकूय घुसपायता. एमएचएच्यो गायडलायन्स सिलेक्टिवली यूज करतात. जाय तेन्ना एमएचए, जाय तेन्ना एमएचएचें नांवच ना. जेन्ना ऑनलायना खातीर आतां आमकां तुमी सांगतात की 27 तारीख आज 31 तारीख मेरेन तांकां घरा दवरल्या म्हण इश्कॉलांक भुरग्यांक येते कोण ते टिचरांक. सो तुमी 31 तारखेच्यान तांकां परते हाडटले. सो टिचरांचे तुमी सूट घेतात काय? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान 2-3 आन्सरां दिवंक जाय आनी एक कॉन्क्रीट दिवंक जाय. वाय इज इट नॉट ओपनिंग अप सायबर एज स्कीम? गरीब जनतेक आज स्पीकर सर एक तरुण भारताचे फ्रंट पेजीचेर एक दीस न्यूज आयिल्ली की एक भुरग्याक टॅब अफोर्ड जायना म्हणून ताणें जीव दिलो म्हणून आत्महत्या केली म्हणून. स्पीकर सर, हे चूक. हांव परत सांगता, चूक जी ते तरुण काय ना. भारताची स्पीकर सर, न्यूज आयल्या ती 100% चूक. स्पीकर सर, रिकॉर्ड तरुण भारतात चुकीची बातमी हाडल्या आणि दुसऱ्या दिसा तरी क्लॅरिफिकेशन ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज त्या तरुण भारताच्या विचार हाडून स्पीकर सर नाका जाल्यार तरी सांगचे न्ही. स्पीकर सर, तरुण भारतात आवाज चुकीची बातमी म्हणून आवाज वाडयलो. स्पीकर सर, हांव सांगता आवाज वाडोवपाचो ना. घुसपटला तो स्पीकर सर तरी सांगता तरुण भारत फटींग उलयता. तरुण भारतात ऑनलाइन एज्युकेशन जेन्ना चिंतपाचें आयलें तेन्ना मायनिंगाची ट्रिपी घेवचे ना. जेन्ना झाडां कापपाक भोंवतालो स्पीकर सर, ते कळपाक जाय. जेन्ना एखादो आवाज आसा तरी स्पीकर तेणी सरकाराचेर घालचो न्ही. कारण खंयची बातमी जाय ती बातमी हाडटले आणि ते सरकाराचेर येतले. हे एक्शन घे मरे. एक्शन कित्याक घेवना? त्यांनी दुसऱ्या दिसाचे क्लॅरिफिकेशन दिला. चुकीची बातमी आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे टीचर्स जे आसा स्पीकर सर ते एक पॉइंटेड क्वेश्चन परत सांगता मनोहर पर्रीकरान सायबर एज स्कीम स्टार्ट केल्ली. त्यांनी मोबाईल ओपन करता चुकीचे सांगता. स्पीकर सर, चुकीचे सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, लोकांक गुमराह करपाचो प्रयत्न करचो स्पीकर न्ही. सर, स्पष्ट कितें ते उलोवचे. स्पीकर सर, आसत एज्युकेशनाचेर एज्युकेशन राजकारणाचें न्ही. एक म्हाका दिसता I'm on my कितें list. उलोवचो not suicided because of their voice. आरोप करता आसतना सारकें करचें म्हणून. क्लॅरिफाय. स्पीकर सर, म्हजो एक पॉइंटेड क्वेश्चन आहा. मुख्यमंत्र्यान आवाज व्हडलो केलो. पॉइंटेड क्वेश्चन आहलो, सायबर एज स्कीम तूं परती ओपन कित्याक करना? जेन्ना लोकांक टॅबांची गरज आहा, चड करून गोर गरीब जनतेक सर्वसामान्य मनशाक जेन्ना टॅब म्हणटा ती मेळपाक कुस्तार जाता. बाबा रवी नायकान सांगिल्लें आहा. अशे टायमार ती सायबर एज स्कीम जिती करपाची, रिवायव करपाची आनी तो स्टार्ट करपी तुजो गुरू म्हणटा तूं. गुरू पौर्णिमेक ताका पांय पडला आसतलो तूं. सो ती स्कीम तूं कित्याक ओपन करना? सांग म्हाका. स्पीकर सर, हय, मनोहर पर्रीकर म्हाजो गुरू आनी आयजूय म्हणटा हांव तें सांगता परत. सायबर एज स्कीम जी बंद केली, सायबर एज स्किमीचेर कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो पेरंट्सां कडल्यान आयल्यो. सायबर एज स्किमीच्या बाबतींत कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो टिचरां कडेन आयल्यो, विच इज ऑन रिकॉर्ड. म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या रिकॉर्डाचेर आसा. हांवें डायरेक्टली डिसिजन घेवंक ना स्पीकर सर. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सजेस्ट केल्लें की सायबर एज स्कीम जी आसा की बऱ्योचश्यो कंप्लेनी वेगवेगळ्या बाबतींत कंप्लेनी ज्यो आसला आनी
त्याचो यूज त्याचो सर्वे केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलेलो की कितल्या पद्दतीन मिसयूज जाता व त्याच डिपार्टमेंटात सांगलेलो. तेन्ना कोविड आसले, म्हणून सांगता तेन्ना कोविड आशिल्ले, तेन्ना कोविड आता नासले. कोविड आहा But म्हणून speaker म्हणटा sir, हांव हांव ते ताका मोगान परत ना सांगपाक स्कीम. सोदतां. हांव सप्लाय करना Speaker कॉम्प्युटर. sir, I am on my leg now. कॉम्प्युटर तुमचेच सप्लाय Sir, करतात. I am on my leg. You didn't know that time when I was on my legs. हांवें तेजें ऐकलें, ताका आतां ऐक म्हणून सांग. स्पीकर आसलो. Yeah, you sit. It is Amar Chavaria and Sandeep Kamulkar for Goa 365 at the Secretariat in Porvorim. The opposition submitted a representation to the Governor Satyapal Malik saying that the Goa government had murdered democracy by rejecting the discussion on COVID pandemic and passing state budget 2020-21 without proper discussion in the Goa Legislative Assembly. The opposition demanded presidential rule in Goa. On Monday, during the one-day-long monsoon assembly session, the opposition asked the Speaker to take up adjournment motion to discuss COVID-19 situation in the state. However, the Speaker disallowed this motion, leading to ruckus in the House after the members of the opposition protested by coming down to the well. Later, the opposition members walked out of the House after Speaker rejected their demand of adjournment motion on COVID-19 situation in the state. After the meeting, the Governor, on Monday, the united opposition members demanded that the presidential rule should be implemented as the freedom of speech and democracy in Goa has been killed by the government led by Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Listen in to their argument. गोंयकारांचो आवाज कितें, गोंयकारांची कळ कितें वा आमचें कर्तव्य आसता आमचे सरकारा कडेन मांडून आनी करून घेवपाक. I have been repeatedly saying the autocratic dictatorial attitude of the remote control chief minister who is a parrot in somebody's hand is getting exposed by the day. आज गव्हर्नराक मेळून जे आतां आमचे म्हज्या कलिग्सान म्हणलां तशेंच द ओनली वे फॉरवर्ड मे बी प्रेसिडेंशियल रूल. कित्याक आज पर्यंत जी मागणी केल्या सरकार आयकना. 7,000च्या वयर टेस्टिंग जालें, 36 मरणां जालीं आनी अजून सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिना. आमी रेल्वे आयसोलेशन कोचीस हांवें सांगलें, आर्मी डॉक्टर्स सांगिल्ले, आमची मेडिकल फ्रेटर्निटी जाम जाल्या आमी सांगिल्ली, पुलिसेंक जाय जाल्यार आमकां CISF हाडपाक जाय आमी सांगिल्लें. ऑल थॉट्स वीच हॅव बीन गिवन हॅव बीन अनहर्ड ऑर नॉट बीन वॉन्टिंग टू डू विथ पॉलिटिकल वन अपमेनशीप. आतां तरी लोकांक गोंयकारांक दिसूंक आयलां की ज्या तरेन ट्रक मायनिंगाचे भोंवपाक लागल्या, ज्या तरेन मोले काबार करपाक घेतिल्ले आसा, ज्या तरेन बाकीचे इलिगॅलिटीज ऑन द रायज आसा, is a way for them to do it easier with our mind diverted on COVID. मुख्यमंत्र्यान एकूय गजाल आमची आज पर्यंत घेतिल्ली ना. टुडे वी आर लुकिंग अपॉन द गव्हर्मेंट टू एक्ट आनी ताज्या खातीर आयची असेंब्ली खूब म्हत्वाची आशिल्ली टू डिस्कस ऑन दीस होल प्लॅन. खंयच सरकारा कडल्यान पॉझिटिव्हिटी न मेळिल्ल्यान आय थिंक वी हॅव कम हियर एंड पूट आवर प्लीड विथ द गव्हर्नर. कित्याक आतां पर्यंत गव्हर्नरानूच खंय ना खंय वोकल जावन खंय तरी लोकलांचे चितिल्लें आसा. We are wanting to be Atmanirbhar, then it is only from COVID. And whether it is lockdown of borders, whether it is sealing of things or asking tourists from red zones not to come, अजून मागणी आसा. एक एक्सपोज जाला की लॉकडावन पिरियडान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर काम सरकारान करूंक जाय आशिल्लें त्या टायमार सरकारान फक्त इलिगॅलिटी कशी करपाची ताजो प्लॅन तयार केलो. इलिगल मायनिंग कशें करपाचें, ट्रक कशें ट्रान्सपोर्ट करपाचें, झाडां कशीं कापपाची, हेच 2 म्हयने केले. आज एज्युकेशन सेक्टर दे हॅव फेल्ड, health sector they have failed, financially they have failed, youth of Goa are awaiting for further employment that they are failed. So सगळ्या कडेन पळयलें जाल्यार there have been only failures. आनी आतां लोकांनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान अपेक्षा घेवपाची सोडिल्ली आसा. ताजेर भर, गुळयो कोणाक दिवपाची ताजेर भर, मास्कां कोणाक दिवपाची ताजेर भर, wherein there is no plan at grassroots level to support a Goan who is actually crying for survival. ताज्या खातीर एकूच मागणी जी सगळ्यांनी युनायटेड ऑपोजिशनान केल्ली आसा इज आयचो एडजर्नमेंट मोशना वयल्यान क्लियर दिसता की ही दादागिरीची भाशा, सालाजाराची भाशा पोर्तुगेजा वेळार जाल्ली आनी तेन्ना स्वातंत्र्य सैनीक तयार जाल्ले ह्या पोर्तुगेज राजाक भायर उडोवपाक. आज नवे गोंयकार तयार जाल्या, ते गोंयकारास तयारी करतले ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक आनी ताज्या पयलीं गोंय न काबार जावचें जे हे सरकार ट्राय करता ताज्या खातीर प्रेसिडेंशियल रूल येवप हे खूब आवश्यक आसा आनी ही मागणी आमी केल्ली आसा सो दॅट वी आर एबल टू सर्वायव अँड लीव द न्यू नॉर्मल वॉट पीपल थिंक वी शुड लीव. It is Sandeep Kamulkar and Amar Chavaria for Goa 365. The issue of the online education was hotly debated in the assembly session on Monday. The Chief Minister admitted that there were network issues and blamed locals for not allowing towers in their areas. The issue of school fees also came up. Independent MLA Rohan County questioned why the proposal for Wi-Fi hotspots and intranet connectivity planned in villages and schools
during his term as IT Minister were not carried forward. Along with online education, MGP MLA Sudhin Dawlikar and Goa Forward MLA Vijay Sardesai also raised questions about the online exams. Independent MLA Rohan County said it was sad to see students from Sulla to walk towards Sillock in search of network as government failed to bring connectivity in the village. MGP MLA Sudhin Dawlikar said online education is not feasible as some parents cannot afford a smartphones for their children. विशेष गरीब भुरगीं आमचे कडेन येता, सरपंचा कडेन वता, खुद्द टिचरां कडेन वता आनी कमिटी कडेन वता की आमकां कसो तरी एक ल्हानसो मोबायल घेवन दी म्हणून. गोंयान खूब जाग्यार कनेक्टिविटी ना आनी आयजूय बी लोक टॉवरा खातीर विरोध करता. म्हणजे आत्तां हें जाल्या उपरांत रिसेंटली सुद्दां 2-3 जाग्याचेर टॉवर घालपाक गेले आसत जाल्यारय तेंच्यांनी विरोध जो आसा हो दाखयलो. म्हणजे नवीन टॉवर हाच्या खातीर एप्लिकेशनूय आसा आनी नवीन टॉवर पेंडिंगूय आसा. म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्या ज्या जाग्यार अप्रोक्सिमेटली गोंयांत ना म्हटलें जाल्यार एप्लिकेशन दिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता 200 काय 250 जाणांची एप्लिकेशन्स पेंडींग आसा. म्हणजे ग्रामीण भागात टॉवर घालपा खातीरय तेंच्यांनी एप्लिकेशन मागल्या. बट परत जातालें कितें तर हांगासल्यान तांकां एलाव केल्या उपरांत थंयसर लोकल कोण तरी ग्रामपंचायत आसतलो, लोकल कोण तरी थंयसले गांवांतले लोक आसतले हे टॉवरा खातीर सदोदीत विरोध करीत आयिल्ले आसा. आमी इंटरनल सर्वे केल्ली IT आसतना आनी तेन्ना आमकां कळिल्लें की 25% वयर लोकां कडेन स्मार्टफोन ना. मुख्यमंत्र्यान ते कॉन्ट्रडिक्ट करचे. When I was holding the post of IT minister, we were trying to put fiber to the home. We were trying to create Wi-Fi spots. We were trying to create infrastructure in schools. हे सगळे करपाचे येवजण आशिल्ली. का सगळ्या स्कुलांनी म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम द जून टू टील जुलय एंड पर्यंत तांच्यांनी मागीर तो खंयचोय टिचर आसूं न्ही, इवन दो तो खंयच्या सब्जेक्टाचो टिचर आसतलो, म्युझिक टिचर आसतलो, तो PE टिचर आसतलो, हाजो रिपोर्ट जो आसा हो 30 जुलय पर्यंत डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. हे स्ट्रिक्टली आमी सांगलां की फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तांच्यांनी ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडात किंवा प्रायमरी शिकयता आसत जाल्यार वर्कशीट कितल्या भुरग्यां कडेन पावले, कितलो सिलेबस कवर केलो आनी जर खंयचेय भुरगे एखाद्या वेळी डिवायस ना म्हणून उरला जाल्यार ते खंयचे भुरगे उरला आनी ताज्या खातीर फुडली स्ट्रॅटजी कितें हाजो आमकां सगळो रिपोर्ट हो 30 जुलय पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन पावतलो. गोवा बोर्डान ऑलरेडी डिसिजन घेतला 9th स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड, 11th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड हाजो 30% सिलेबस जो आसा हो कट केला. कन्सर्न स्कुलांक ऑलरेडी गोवा बोर्डांतल्यान डिसिजन जे आसा आनी डायरेक्शन हे गोवा बोर्डांतल्यान गेला. त्या खातीर तो सिलेबस खंयचो आसतलो हाजेरूय तांच्यांनी ऑलरेडी तांकां कळयलां. आमी ऑनलायन जे आसा पळय डिस्करेज करूंक ना. एखाद्या कडेन डिवायस नासत जाल्यार टिचरान वचून तेजी चवकशी करपाक जाय. त्या खातीरूच म्हणजे आमचो प्रत्येक फावटीचो SOP आसतलो किंवा सर्क्युलर आसतलो हो थोडेसो वेगवेगळ्या पद्दतीन आसतलो. बट आमकां सगळ्या भुरग्यांची काळजी आसा. आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे 10th स्टँडर्ड आसा, 12th स्टँडर्ड हांची स्पेशली काळजी आसा आनी तांचो सिलेबस पुराय जावपाक जाय. हाज्या खातीर एड्युकेशन डिपार्टमेंट आपल्या परीन म्हणजे सर्वतोपरी आमचे टीचर्स आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट काम करता. Government aided schools incurring fees during the closure of schools was also raised. Chief Minister Pramod Sawant said that if a complaint is filed, then the government would take action. Schools have collected fees. I had written a letter to the Chief Minister also that fees have been collected, is being collected. स्पीकर सर, ताणें फीजचो विशय सांगलो. एडेड स्कुलांनी जर कोण फीज घेता आसत जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन दिवची. स्पीकर सर, आयज पर्यंत सगळे जाण सांगतात की एडेड स्कुलां जी आसा ही प्रायमरी लेवलाचेरय फीज घेता. आतां ऑनलायन शिकोवपाकूय फीज घेता म्हणटा, बट एकटो सुद्दां कंप्लेन दिना. Director of Education should do it because the parent is scared. न्ही हांव तेच सांगता. एका सुद्दां एडेड स्कुलांत ऑनलायन शिकोवपा खातीर पयशे घेवन उपकार ना. कारण तांकां सगळे पेमेंट्स जे आसा हे गव्हर्मेंट करता आनी ऑनलायन शिकोवपा खातीर पेमेंट कसलो लागता. Goa Forward MLA Vinod Palekar raised the issue of Labour Gate scam in the House. वो सगळो जो चुकीचो प्रोसिजर केला तो कोणें? माननीय मुख्यमंत्र्यान, मुख्य सचिवान, कामगार सचिवान, कामगार कमिशनरान काय माननीय मंत्री मॅडमीन. हांव समस्त स्वाभिमानी गोंयकारांच्या वतीन विचारता की ह्या सगळ्या गैरव्यवहाराक जबाबदार कोण? Like the opposition keeps saying it's a Labour Gate scam. But let me assure you, first and foremost, it's not a scam. They were asked to give a self-declaration. So whoever was involved in construction, they were asked to give a self-declaration, and the self-declaration was collected from the individual people.
and we had a special camp for registration. So the inspectors went to different panchayats to collect information from them on the number of laborers that were there, because from the panchayats, I think you'd get the correct information of how many laborers were there in each constituency. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The Aam Aadmi Party has alleged that there is a conclusion between the Congress Party and the BJP Party. AAP said that the government is not bothered about the children's problems such as their lack of computers or mobile phones to study online. Aam Aadmi Party staged a protest at Azad Maidan against government's apathy towards problems faced by students. AAP also alleged fixing between Congress and the BJP over one-day assembly session. सरकार फकत पळयता गव्हर्नराची पॅलस कशी रेनोवेट करपाची, असेंब्ली कशी बांधून घेवपाची, हाचेर तेचे पडलेले आहा. भुरग्यांक आयज जाय म्हटल्यार ऑनलायनींग, तांकां ना कंप्युटर ना, तांकां मोबायल ना, असली वेवस्था करची सोडून तांणी आयज ही सगळी नाटकी असेंब्लीन चलयली आसा. जरी तर गव्हर्मेंटाक दिसता की आपूण कितें करता तें सारकें म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता हेच्या पेक्षा फोटींग मनीस आनी खंयच आसचो ना. आनी आमी सकाळीं असेंब्लीन पळयलां की जेन्ना कोण उलोवंक सोदता आमचो सीएम थिंगा बोबाट मारून आपल्याच आपूण जस्टिफाय करून दाखोवंक सोदता की ना तुमी सारके ना आनी आमी सारके आसा म्हणून. आमकां अशें दिसता की हे सगळे ओपोजिशन आनी रुलींग सगळे एक आसा आनी भायल्यान रावन फकत आम आदमी हेचे ओपोजिशन आसा. ते घेतले 10 त्या वटेन गेले. आतां एकूच तुमी गोंयकारांक सांगात की तुमची जी क्वेश्चनां आसा, जी 28 दीस तुमी ती क्वेश्चनां मांडपाची आसली ओपोजिशन पार्टी, तुमी कितक्या एक क्वेश्चन तुमी कितक्या कोटींग हे बीजेपीक तुमी क्वेश्चनां विकल्या ते तुमी लोकांक सांगपाचें. एक क्वेश्चन जो आहा तो कितक्या कोटींग तुमी ताका विकले ते सांगपाचें लोकांक. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Panji. The Association of All Goa Muslim Jamaats issues an advisory for the celebration of Eid ul-Adha Bakri 2020. New advisory came out on Monday. The advisory states Eid ul-Adha namaz shall not be held in any masjid. Request to offer chas namaz from all their respective homes. Also to follow SOPs issued by the government of Goa while conducting Qurbani. It's Clinton D'Souza for Goa 365 in Panaji. The first batch of the 5 Rafale fighters jets took off from France. The fighter jets will land India on the 29th of July. These jets will be deployed in Ambala Air Force Station in Ambala. These jets will cover the distance of 7,000 kilometers from France to India. Indian ambassador in France had a discussion with Indian Air Force pilots before the Rafales took off from France Air Base. The 59,000 crore rupees deal was signed by Indian government with France to buy 36 Rafale fighter jets in the year 2016. The flights will land at French Air Base in UAE before reaching India. People's Liberation Army has deployed 50,000 troops in Aksai Chin. In a retaliation, Indian Army has pressed missile launchers, T-90 tanks, army vehicles and 4,000 army men. Indian government has banned 47 more Chinese apps on Monday after earlier banning 59 Chinese apps. The recently banned apps include cloning apps. A list of newly banned apps will be announced soon. Bureau Report, Goa 365. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV, and also do subscribe to our YouTube channel on Goa365 TV, or simply download our app on both on your Android and your iPhones to watch on mobile phones. Until then, keep watching Goa 365.